बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको हम देने जा रहे हैं कि इस वक्त दोहा मुआहदे के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं। एक तो टीटीपी के खिलाफ दहशतगर्द कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया है, जबकि दूसरी जानिब मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, वज़ीर दिफा है, उसने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे एक नया माहौल बन चुका है। तीसरा ग्रुप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की जानिब बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ ताज़ा तरीन अटैक्स हुए हैं, इनकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो गई है कि दोहा मुआहदा हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान ना तो इनको जो मफतूहा इलाके हैं वो वापस करेगा और ना ही पाकिस्तान तब तक ट्रांजिट रूट जो है उसको खोलेगा। और अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर अटैक हुए तो उन अटैक का जवाब जो है वो पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर देगा, अफ़गानिस्तान पे अटैक करके। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो हैं वो तय हो गई। उसके बाद अब अफ़गानिस्तान के अंदर आके पहले तो मुल्ला उमर के बेटे ने जो मौलवी याकूब है उसने पहला काम ये क्या किया, उसने कहा जी कि हमारी तो डबरन लाइन के हवाले से बातचीत ही कोई नहीं हुई है। अब रही बात कि पाकिस्तान के अंदर जिस भी मकसद के लिए जिस भी वजह से हमले हो रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यानी एक बार फिर उसने अपने आप को उसमें से बचाने की कोशिश की। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन स्टेटमेंट मुल्ला उमर के बेटे ने दी, मुल्ला याकूब ने, जो कि उनके वज़ीर दिफा हैं, उस स्टेटमेंट ये दी गई कि हम जो है वो ना तो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और पहली बात तो ये ना हम टीटीपी को दहशतगर्द समझते हैं और ना ही हम बीएलए को दहशतगर्द समझते हैं। यानी कि इलानिया तौर पे जो इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसको पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है, आलमी दहशतगर्द तंजीमों को उसने कहा जी हम तो दहशतगर्द समझते ही नहीं, वो तो हमारे भाई हैं और हम जो है वो उनके साथ किसी किस्म का कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन जो वजारत दाखिला है उसने कहा है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर नाज़रीन एक तीसरा ग्रुप भी है जो जनरल यासीन की ज़ेर निगरानी जो है वो ऑपरेशंस कर रहा है, वो है शुमाली इत्तेहाद का। तो नाज़रीन इस वक्त जो अफ़गान तालिबान है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। पहला धड़ा वो है जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशत गिरोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो और अफ़गानिस्तान को और अपनी हुकूमत को बचाओ, क्या ज़रूरत है तुम्हें पाकिस्तान से उलझने की, पहले ही बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो चुका है। और बाकी रही बात ये कि जब उनके साथ ट्रांजिट ट्रेड जो है वो बंद हो जाएगा तो यहाँ पे तो लोग फाकों से मरना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है मामला को आगे लेके चलें। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस सिलसिले में कुछ कार्रवाइयों के हवाले से टीमें भी तश्कील दी गई, लेकिन जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उन्होंने टीटीए के खिलाफ जो है वो दहशतगर्द यानी कि अफ़गान तालिबान जो है उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब आप हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम काबुल को निशाना बनाएंगे। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि गेम बिल्कुल उलट हो गई है। जब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई है तो उन्होंने खुद अफ़गान तालिबान को धमकियां देनी शुरू कर दी कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो तुम्हारी क़यादत को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। तो नाज़रीन ये इस वक्त जो है वो चीज़ें चल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो पाकिस्तान ने गेम खेली है, ये जो जंगबंदी के हवाले से और इसमें जो शराइत रखी गई हैं टीटीपी और बीएलए के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के हवाले से, एक तो मुल्ला याकूब ने इस बात को मान लिया कि बीएलए और उसके बाद टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन हम उन्हें दहशतगर्द नहीं समझ रहे, वो दहशतगर्द होंगे पाकिस्तान के लिए, हम उन्हें दहशतगर्द नहीं समझते। अमेरिका ने अगर मजीद ब्रिगेड को बीएलए को दहशतगर्द करार दिया है तो वो अमेरिका का मसला, हमारा मसला नहीं है। अब जो टीटीपी है, जो इसे अफ़गान तालिबान है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो 25 जुलाई को ये 25 अक्टूबर को जो होने वाले मुज़ाकरात हैं अंकारा के अंदर, उसमें किसी को मुंह दिखाने के लायक हों कि जिसमें कुछ उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी हों।
اور پاکستان نے کہا کہ جب تک ہمیں وہاں پہ یہ کارروائیاں ہوتی دکھائی نہیں دیں گی تب تک ہم جو ہے وہ ٹرانزٹ روٹ نہیں کھولیں گے۔ جب یہ ملاقات دوحہ کے اندر ہوئی ہے تو اس میں بھی انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کس طریقے سے یہ ٹرانزٹ روٹ کھولے۔ اب رہی بات یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے افغانستان سے اب ہم اپنا انار جو ہے وہ بھارت کو بیچیں گے، تو شوق سے بھارت کو بیچو۔ اب دیکھیے ناظرین کے جو افغانستان کی بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہے وہ بھی واگا کے راستے ہوتی ہے، پاکستان کے راستے ہوتی ہے، تو جب پاکستان نے راستے بند کیے ہیں تو جاؤ جہازوں کے ذریعے لے جو وہاں پہ جا کے اپنے انار بیچو ان کو۔ تو ناظرین اس وقت جو سچویشن ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس وقت بری طرح سے پھنس چکی ہے، اور افغان طالبان جو عرصہ دراز سے ان کی پشت پناہی کر رہے تھے وہ بھی اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اب ناظرین جو قندھاری طالبات ہیں وہ قطعاً نہیں چاہتے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی انجام دی جائے۔ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی انجام دی جاتی ہے تو وہاں پر ہی یہ ممکنہ طور پہ داعش جو خراسان ہے ان کے حلقوں کے ساتھ مل کر یہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کے خلاف حملے کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ یہ بالکل قبول نہیں کریں گے۔ اب رہی بات ناظرین تیسرا فریق کون ہے؟ تیسرا فریق ہے ناظرین جنرل یاسین کی سربراہی کے اندر اس وقت جو شمالی اتحاد ہے، جو افغانستان فرنٹیئر جو ریزسٹنس فورسز ہیں، یہ اب کارروائیاں انجام دینا شروع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں انجام دینا چاہتے تو ٹھیک ہے ہم کارروائیاں کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ گو تھرو کیا جائے۔ اب پاکستان کا تو مقصد افغانستان سے دہشت گرد، پاکستان کے جو مطلوب ہے ان کا خاتمہ کرنا ہے، وہ چاہے ٹی ٹی پی کرے، وہ چاہے افغان طالبان کریں، چاہے وہ شمالی اتحاد کرے، چاہے وہ افغانستان فرنٹیئر فورسز کریں۔ تو اس وقت ناظرین وہاں پہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے۔ افغان طالبان دھڑے بندی میں اس وقت پڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کی مخبری کے خطرات موجود ہیں، سیکیورٹی کے اوپر ان کو اعتماد نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ قندھار کے اندر ناظرین جو ملا ہیبت اللہ خانزادہ ہے اس کی سیکیورٹی بار بار تبدیل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ گزشتہ رات سے لے کر ابھی تک ناظرین کابل اور قندھار کے اندر سپن بولدک کے علاقوں کے اندر متعدد کارروائیاں ہوئی ہیں جو کہ پاکستان کی جانب سے نہیں کی گئی، جو افغانستان کے اندر ہی نامعلوم افراد کی جانب سے کی جا رہی ہیں، جس میں ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی جو ان کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے، مقامی لیڈرشپس ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ ناظرین یہ جو چیز ہے یہ افغانستان کے اندر اب ایک یوں سمجھ لیجیے کہ نئی خانہ جنگی کا باعث بن رہی ہے۔ پاکستان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، بی ایل اے کو کنٹرول کریں، پاکستان کی طرف وہ حملے میں حصہ نہ لیں، لیکن ناظرین یہ باز آتا ہوا معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو ملا یعقوب ہے یہ اس کی دم پہ ہاتھ پھیرا ہوا ہے اجیت دوول نے۔ اجیت دوول نے اس کو کہا جی کہ ہم تو تمہیں براموس میزائل بھی دیں گے، ہم تمہاری ایئر فورس بھی بنائیں گے، 4 سالوں کے اندر ہم تمہاری فوج کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آرمی جو ہے اس میں تبدیل کر دیں گے، تم بس جو ہے وہ کچھ ٹائم گزارو اور پاکستان کے ساتھ ہمارے کہنے کے اوپر ہماری ایجنڈے پہ چلتے ہوئے ہمارے سے ڈکٹیشن لے کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرو۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ